A young girl named Ayesha loved to explore. One day, while wandering through the woods near her house, she stumbled upon a hidden path she had never seen before. It led to a small, overgrown garden, its entrance hidden behind a curtain of vines. Intrigued, Ayesha pushed aside the vines and stepped inside. The garden was unlike anything Ayesha had ever seen. Towering trees seemed to glow with an inner light, and the flowers were so bright they seemed to sing. A sparkling stream flowed with honey, and butterflies with iridescent wings flitted from blossom to blossom. As Ayesha wandered through the garden, she heard a soft voice. She looked up and saw an ancient tree, its leaves glowing with a soft light. The tree spoke to her, explaining that this was a garden where dreams came to life. The tree pointed Ayesha to another tree, its leaves shaped like stars. Each leaf represented a different dream, and as Ayesha touched one, the dream came to life before her eyes. She saw herself flying through the sky, painting beautiful pictures, and even becoming a famous scientist. The tree also showed Ayesha her fears and doubts, represented by a dark, forbidding cave. Ayesha hesitated, but with the tree's encouragement, she stepped inside. As she explored the cave, she realized that her fears were not as scary as she thought, and that she could overcome them with courage and determination. Emerging from the cave, Ayesha stood on a hilltop, overlooking the garden and the world beyond. She felt a sense of peace and confidence, knowing that she could achieve anything she set her mind to. The garden had taught her the importance of believing in herself and pursuing her dreams. Zane and Mathira were bored one summer day. They decided to explore their grandmother's attic, a place filled with forgotten treasures. As they rummaged through old trunks, they discovered a dusty, worn carpet hidden beneath a pile of blankets. Intrigued, they pulled the carpet out and spread it on the floor. To their astonishment, the carpet began to glow, and it lifted them into the air. They were flying. Their first adventure took them to Pakistan. They flew over the Amir Tower, explored bustling markets filled with colorful spices and textiles, and witnessed the vibrant the 14th of August festival. Next, they traveled to China. They climbed the Great Wall, enjoyed delicious dim sum, and learned about ancient Chinese traditions like calligraphy and tea ceremonies. Along their journey, Zane and Mathira met children from all over the world. They shared stories, learned about different cultures, and made lifelong friends. After their incredible adventures, Zane and Mathira decided it was time to return home. As they flew over their familiar neighborhood, they looked down with a sense of accomplishment and gratitude. They had seen so much of the world, learned about different cultures, and made new friends. Their flying carpet had given them the adventure of a lifetime. कुछवा कोई आम कुछवा नहीं था। वो मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों की तलाश के लिए बेताब रहता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए वो एक छुपी हुई लावारिस लिबार्ट्री से ठोकर खा गया। अंदर उसे चमकती हुई रोशनियों और अजीब व गरीब अलामतों वाली एक अजीब सी मशीन मिली। कुछवा मशीन की तरफ मुतवज्जा था। वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गलती से एक ल्यूर से टकरा गया। मशीन ने जोर से गुंगनाया और एक रोशन रोशनी चमकाई, और फिर कुछवे ने खुद को एक मुख्तलिफ जगह और वक्त में पाया। उसने कदीम मिस्र का सफर किया था। उसने देखा कि कारकुनों ने अजीम एहराम बनाए, कदीम मसरियों के साथ बातचीत की। कुछवे का अगला पड़ाव कुरून वस्ता था। उसने एक जोस्टिंग टूर्नामेंट देखा, शूरवीरों और शहजादियों से मुलाकात की और कुरून वस्ती के किले की तलाश की। फिर कुछवे ने खुद को निशाक इंसानिया में पाया। उसने सीन को मोनालिजा को पेंट करते देखा, दूसरे मशहूर फनकारों और साइंसदानों से मुलाकात की और खूबसूरत इतालवी शहरों की तलाश की। कुछवे की महमजूई जारी रही, जो उसे मुख्तलिफ तारीखी अदवार में ले गई। लेकिन एक दिन वो गलती से मुस्तकबिल में बहुत दूर चला गया। वो उड़ने वाली कारों और रोबोट से भरे मुस्तकबिल के शोहर में उतरा। महमजूई के एक सिलसिले के बाद कुछवे को एहसास हुआ कि घर वापस आने का वक्त आ गया है।
اس نے ٹائم مشین تلاش کی اور اسے اپنے وقت پر واپس جانے کے لیے استعمال کیا۔ اسے اپنے مانوس ماحول میں واپس ملی، لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ناقابل یقین مہم جوئی کو کبھی نہیں بھولے گا۔ مونا ایک بہت ہی تجسس کرنے والی بچی تھی جو ہر وقت نئی چیزیں دریافت کرنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے قریب جنگل میں گھوم رہی تھی، اسے ایک چھپا ہوا راستہ ملا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ راستہ ایک گھنے اور پراسرار جنگل کی طرف جاتا تھا جس کا داخلہ بیلوں کی ایک چادر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دلچسپی سے بھرپور مونا نے بیلوں کو ہٹایا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہ جنگل وہ تھا جیسا مونا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی اور درخت ہوا سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب مونا جنگل میں اور گہرائی میں پہنچی تو اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے اوپر دیکھا تو ایک عقلمند بوڑھا الفالو ایک شاخ پر بیٹھا تھا جس کی آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ الفالو نے مونا سے بات کرنا شروع کی اور اسے بتایا کہ یہ ایک جادوئی جنگل ہے جہاں جانور باتیں کر سکتے ہیں اور درخت سوچ سکتے ہیں۔ الفالو مونا کو ایک بہت بڑے اور قدیم درخت کے پاس لے گیا جس کی چھال ہلکی سی جادوئی روشنی سے چمک رہی تھی۔ وہ درخت مونا سے بولا اور اسے جنگل اور اس کے رہنے والوں کے بارے میں اپنی حکمت اور علم سے آگاہ کی۔ اپنی مہم جوئی کے دوران مونا نے کئی خیالی مخلوقات سے ملاقات کی۔ وہ ایک دوستانہ یونی کارن گھوڑا سے ملی جو ایک سبزے میں چر رہا تھا، ایک شرارتی پری جو ایک پھول میں چھپی ہوئی تھی، اور ایک عقلمند بوڑھا ڈریگن جو ایک چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس جادوئی جنگل میں اپنی مہمات کے دوران مونا نے فطرت کی اہمیت اور تمام جانداروں کے آپس میں جڑے ہونے کا سبق سیکھا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ جنگل اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو مونا کو معلوم ہوا کہ اب جنگل کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے جنگل کے دروازے کی طرف رخ کیا۔ جب اس نے بیلوں کی چادر پار کی تو جنگل غائب ہو گیا اور بس اس کی جادوئی یادیں پیچھے رہ گئیں۔ لیکن مونا کو پتہ تھا کہ جو سبق اس نے سیکھے ہیں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ میکس ایک خوش مزاج کتا تھا جسے کھیلنا بہت پسند تھا۔ ایک دن تتلی کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بڑے شہر میں گم ہو گیا۔ اس نے بھونکنا اور رونا شروع کیا لیکن کوئی اسے سن نہیں رہا تھا۔ میکس کئی گھنٹوں تک شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہا اور خود کو مزید گمشدہ محسوس کرنے لگا۔ آخرکار وہ ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کی دم اس کی ٹانگوں کے درمیان دبی ہوئی تھی۔ ایک دوستانہ کبوتر پیٹ اس کے قریب اترا اور اسے ایک ٹکڑا کھانے کے لیے دیا۔ پیٹ نے میکس کی ملاقات اپنے دوست ایک گلہری سیمی سے کرائی۔ سیمی نے میکس کو درختوں پر چڑھنا اور پارک میں کھانا تلاش کرنا سکھایا۔ ایک دن جب میکس شہر کی سیر کر رہا تھا تو ایک بدتمیز کتے نے اس کا پیچھا کیا۔ جب اسے لگا کہ وہ زخمی ہو جائے گا، ایک دوستانہ بل ڈاگ برونو نے آ کر اسے بچایا اور بدتمیز کتے کو بھگا دیا۔ میکس اور برونو جلد ہی اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک گمشدہ بلی کے بچے کو پایا جس کا نام لونا تھا، جو ایک چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور نیچے آنے سے ڈر رہی تھی۔ میکس نے لونا کو اس کا خوف دور کرنے میں مدد کی اور اسے گھر کا راستہ دکھایا۔ کئی مہمات کے بعد میکس آخرکار اپنے گھر کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی مالکن کی طرف بھاگا، اس کی باہوں میں چھلانگ لگائی اور خوش ہونے لگا۔ وہ اپنے خاندان سے دوبارہ مل کر بہت خوش تھا۔ ایان ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے دل میں خوابوں کی ایک دنیا بستی تھی۔ وہ بے شمار راتیں ستاروں بھرے آسمان کو تکتے ہوئے گزارتا، اس کا تخیل ہماری زمین سے بہت آگے کی دنیا کا سفر کرتا۔ اس کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ خلا باز بنے اور خلا کی وسیع دنیا کو دریافت کرے۔ سالوں بعد ایان کا خواب حقیقت بن گیا۔ اسے چاند کے مشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس نے سخت تربیت حاصل کی، خلا کی ٹیکنالوجی، فزکس اور بقا کے ہنر سیکھے۔ بالآخر لانچ کا دن آ پہنچا۔ ایان راکٹ میں سوار ہوا، اس کا دل جوش اور گھبراہٹ کے ملا جلا احساس سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہوئی، اس کے جسم میں ایڈرینالین کی لہر دوڑ گئی۔ راکٹ چاند پر ہلکے جھٹکے کے ساتھ اترا۔ ایان چاند کی سطح پر اترا، ایک جھنڈا گاڑا اور ایک بڑی چھلانگ لگائی۔ وہ خلا کی خوبصورتی اور وسعت سے بے حد متاثر ہوا۔ جب ایان چاند کا جائزہ لے رہا تھا تو اسے ایک عجیب چمکدار شے ملی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شے کھلی اور اس میں سے ایک چھوٹا دوستانہ خلائی مخلوق نکلا۔ وہ دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک دوسرے کی دنیا کے بارے میں بات کرنے لگے۔
चांद की सैर के दौरान अयान और उसके अमले को एक जबरदस्त कायनाती तूफान का सामना करना पड़ा। उनका खलाई जहाज तूफान की जद में आ गया और उन्हें जिंदा रहने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। तूफान पर काबू पाने के बाद अयान और उसका अमला जमीन पर वापस आने में कामयाब हो गए। जब उनका खलाई जहाज जमीन के माहौल में दोबारा दाखिल हुआ तो सब ने खुशी और सुकून का इजहार करते हुए खुशी से नारे लगाए और अपने रब के आगे सजदा किया और शुक्र अदा किया। जमीन पर वापस आने के बाद अयान ने रात के आसमान की तरफ एक नई नजर से देखा। इसका सफर इसे बदल चुका था और इसे मालूम था कि खला से इसकी मोहब्बत हमेशा इसकी जिंदगी के सफर को रहनुमाई फराहम करेगी। हमना को साहिल समंदर पर वक्त गुजारना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन जब वो एक दूर दराज खलीज की सैर कर रही थी तो उसे कम गहरे पानी में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आई। तजस्सुस में मुब्तला होकर वो पानी में दाखिल हुई और देखा कि ये एक खूबसूरत सीप है। जब हमना सीप का जायजा ले रही थी तो चमकदार बुलबुलों की एक लकीर पानी की सतह पर उभरी। हैरत से मगलूब होकर इसने इन बुलबुलों का पीछा किया जो इसे एक छपी हुई ज़ेर आब गार की तरफ ले गए। सूरज की रोशनी पानी से छन कर गार के दरवाजे को रोशन कर रही थी। अपनी हिम्मत जमा करते हुए हमना गार में तीहर कर दाखिल हुई। हैरत की बात यह थी कि इसने एक शानदार ज़ेर आब शहर दरियाफ्त किया जो रंग बरंगे मरजान की चट्टानों, मछलियों के झंडों और शानदार समंदरी मखलूक़ात से भरा हुआ था। जब हमना समंदर की सैर कर रही थी तो इसकी मुलाकात चंद दोस्ताना जलपरियों से हुई। उन्होंने इसे अपनी सल्तनत में खुश आमदीद कहा और बताया कि वो बहुत देर से इसे देख रही थी। जलपरियों ने हमना की मुलाकात एक समझदार बूढ़े कछुए ओलिवर से कराई। ओलिवर ने समंदर की खूबसूरती और नज़ाकत के बारे में कहानियां सुनाई और इस बात पर जोर दिया कि इसे आलूदगी और बेजा मछलियों के शिकार से बचाना कितना जरूरी है। ओलिवर ने हमना को समंदर के दौरे पर ले जाया और इसे आलूदगी के मुज़िर असरात दिखाए। इसने बीमार मछलियां, मरती हुई मरजान की चट्टानें और प्लास्टिक का फुजला देखा जो समंदर को आलूदा कर रहा था। जो कुछ इसने देखा इससे मुतासिर होकर हमना ने जलपरियों से वादा किया कि वो समंदर की हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी और उसकी अहमियत के बारे में लोगों को आगाह करेगी। भारी दिल के साथ हमना ने अपने नए दोस्तों से अलविदा कहा और वापस पानी की सतह की तरफ चली गई। जब वो पानी से निकली तो इसे मालूम था कि इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसने खूबसूरती और हैरत से भरी एक छपी हुई दुनिया को दरियाफ्त किया था और वो इसे बचाने के लिए पुरज़्म थी। एक धूल भरे अटारी में एक पुराना टेडी बियर जिसका नाम टेडी था एक शेल्फ पर भूला बिसरा पड़ा था। एक तूफानी रात को एक बिजली का कड़का अटारी पर गिरा और टेडी ने अपने अंदर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस की। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिल गईं और इसे एहसास हुआ कि वो जिंदा हो गया है। टेडी ने अटारी के अर्द गिर्द नजर दौड़ाई और एक छोटी लड़की की तस्वीर देखी। वो इसे पहचान गया, ये इसकी मालिक सारा थी। इसने सारा को तलाश करने के लिए सफर पर निकलने का फैसला किया। टेडी अटारी की खिड़की से बाहर निकला और बड़े शहर में आ गया। वो मसरूफ सड़कों पर चलता रहा, गाड़ियों और लोगों से बचता हुआ। रास्ते में इसकी मुलाकात एक दोस्ताना कबूतर पेट से हुई जिसने इसे सारा को तलाश करने में मदद करने की पेशकश की। पेट टेडी को एक करीबी पार्क में ले गया। टेडी ने देखा कि बच्चे झूलों और फिसलन पर खेल रहे थे। वो उम्मीद करता रहा कि शायद सारा उनमें से हो। सारा की तलाश के दौरान टेडी की मुलाकात एक गुमशुदा कुत्ते मैक्स से हुई। टेडी ने मैक्स को घर पहुंचने में मदद की और मैक्स टेडी का वफादार साथी बन गया। एक दिन मोहल्ले में घूमते हुए टेडी ने एक लड़की देखी जो बिल्कुल सारा जैसी लग रही थी। इसने इसका पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया और उसका नाम पुकारा। हैरत की बात यह थी कि वो मुड़ी और इसे पहचान लिया। उन्होंने गिले लगाया और टेडी जान गया कि इसका सफर कामयाब रहा। टेडी और सारा का भाई एक साथ अटारी वापस आए, दिल में अपनायत और मकसद का एहसास लिए हुए। टेडी जानता था कि वो हमेशा अपनी इस मुहिम की यादों और उन दोस्तों को दिल से अजीज रखेगा जो इसने इस सफर के दौरान बनाए थे। मुहीरा को बाहर वक्त गुजारना बहुत पसंद था। वो अक्सर करीब की एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर सूरज डूबते हुए देखा करती थी। एक शाम जब वो आसमान की तरफ देख रही थी तो इसने एक सफेद रोई जैसे बादल को देखा जो इसे मुस्कुराता हुआ महसूस हो रहा था। मुहीरा ने बादल की तरफ हाथ हिलाया और हैरत की बात यह है कि बादल ने भी जवाब में हाथ हिलाया। इसने बादल से बातें शुरू की और उसकी हैरानी की कोई इंतहा न रही जब बादल ने अपनी शक्ल और रंग बदलना शुरू कर दिया। मुहीरा और बादल जल्द ही गहरे दोस्त बन गए। वो घंटों आसमान को खूबसूरत रंगों और पैटर्न से सजाते रहे। उन्होंने कौस, कज़ा, सितारे और यहां तक कि एक बहुत बड़ा मुस्कुराता चेहरा बनाया।
ایک شام جب وہ سورج ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے، بادل نے مہیرہ کو تخیل کی طاقت کے بارے میں بتایا۔ بادل نے سمجھایا کہ اگر تم خود پر یقین رکھو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ بادل کی باتوں سے متاثر ہو کر مہیرہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ماحول کی حفاظت کرے گی اور فطرت کی خوبصورتی کو سراہتی رہے گی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو بادل آہستہ آہستہ آسمان میں دور جانے لگا۔ مہیرہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ اس دن کے بعد مہیرہ نے آسمان کی طرف ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا۔ اسے معلوم تھا کہ بادل نے اسے فطرت کی خوبصورتی اور تخیل کی طاقت کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھایا ہے۔ عالیہ ایک جستجو کرنے والی بچی تھی جسے نئی جگہیں تلاش کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے قریب جنگل میں گھوم رہی تھی تو وہ راستے سے ہٹ گئی اور گم ہو گئی۔ جنگل دھیرے دھیرے زیادہ گھنا اور تاریک ہونے لگا اور عالیہ کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ جب عالیہ جنگل میں مزید اندر گئی تو اسے ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ اس نے اوپر دیکھا اور ایک قدیم بلند درخت دیکھا جس کی شاخیں مڑی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہو۔ درخت نے نہایت پیار بھری اور سکون دینے والی آواز میں عالیہ سے بات کی۔ درخت نے عالیہ کو جنگل کی تاریخ، وہاں رہنے والے جانداروں اور ماحول کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں کہانیاں سنائیں۔ اس نے عالیہ کو یہ سکھایا کہ تمام جاندار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں فطرت کا احترام کرنا چاہیے۔ جب درخت نے اپنی کہانیاں ختم کی تو اس نے عالیہ کو اس کے گھر کا راستہ دکھایا۔ عالیہ کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکنے لگی۔ اس نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بتائی ہوئی سمت پر چلنے لگی۔ جب عالیہ جنگل سے گزرتی جا رہی تھی تو اسے ایک نئی طرح کا سکون اور فطرت سے جڑت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے درخت کی باتیں یاد رکھیں اور جنگل کی خوبصورتی اور اس کی اہمیت کو محسوس کیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد عالیہ جنگل سے باہر نکلی اور اپنے والدین کو جنگل کے کنارے کھڑے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور دوڑ کر اسے باہوں میں لے لیا۔ عالیہ نے اپنے والدین کا ان کی محبت اور مدد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے جنگل کی طرف مڑ کر اس عقلمند درخت سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ جنگل اور اس کے جانداروں کی حفاظت کرے گی۔ جب وہ واپس جا رہی تھی تو اسے معلوم تھا کہ اس کی یہ مہم اسے ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔